بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Dans cette vidéo, il sera question de traiter un exercice qui est celui du milieu interstellaire dans le cadre du chapitre, de la partie propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma. Le milieu interstellaire, pour les étudiants, c'est le milieu qui se trouve entre les étoiles, c'est le vide qui est les étoiles et les planètes dans notre galaxie ou les autres galaxies. Le milieu interstellaire. Alors, le milieu interstellaire, c'est un plasma, c'est-à-dire qu'il est constitué d'ions positifs et négatifs. Et le milieu, il est extrêmement rarifié, c'est-à-dire rarifié, la densité, le kathafa تاعو est très faible, صغيرة بزاف, ضعيفة جدا. Donc, نفرضوا باللي هاد البلازما هدايا, il est constitué de Ne électrons par unité de volume et de divers ions molécules. Comme c'est un plasma, en général, il est neutre, et donc sa neutralité veut dire, neutre واش معناتها مجموع الشحن موجبة يساوي مجموع الشحن سالبة. هذا هو البلازما. On considère une onde électromagnétique de cas qui se propage dans ce milieu. Une onde électromagnétique qui est donnée par le champ électrique Haulick, c'est E0, l'amplitude nTao, polarisé suivant X. Le champ magnétique est polarisé suivant Y. Les deux champs électriques et magnétiques se propagent dans la direction des Z progressifs. Oméga, K, E0 et B0, c'est des constantes réelles et positives. Donc la question, Lula, on a écrire les champs réels, E et B sous la notation réelle. On va calculer le vecteur de Poynting, d'accord, à n'importe quel instant T en fonction des constantes Hadoma. Et en même temps, en fonction des constantes Haulick, c'est epsilon 0. On va نكتبوا les équations de Maxwell في الوسط هذا. Très bien. Donc, نبداو نتكلوا على ربي. Voilà. Donc ici, première question. عندنا E, le champ électrique E, ou E0 exponentielle I oméga T moins KZ suivant EX, c'est-à-dire la notation réelle, complexe, pardon. Le champ magnétique B, c'est B0 exponentielle I oméga T moins KZ EY. À partir de ces deux-là, هادو مزوج, عندنا E B, en notation réelle, on prend les parties réelles, ce sera E0 cosinus oméga T moins KZ EX, ou on a B0 cosinus oméga T moins KZ EY. C'est ce qu'on appelle hadouzooj, la notation réelle de E et B. Voilà, très bien. Nous avons répondu à la première question. Deuxième question. Calculer le vecteur de Poynting. Donc R est égal à E vectoriel B sur mu0. Le plasma ternaire, le milieu interstellaire, c'est en quelque sorte le vide. Il y a une permittivité mu0 et une perméabilité, plutôt une permittivité epsilon 0. Donc, epsilon 0, il y a la permittivité. Mu0, il y a la perméabilité. Voilà. Donc, les caractéristiques du milieu interstellaire, qui est le vide spatial, le milieu qui se trouve entre les planètes et les étoiles dans notre voie lactée. La voie lactée, il y a ce qu'on appelle la voie lactée, هي اللي نقولوا لها هي المجرة تاعنا ولا المجموعة الشمسية تاعنا, la galaxie تاعنا. Voilà, la galaxie تاعنا c'est la voie lactée. Donc هنايا R c'est E vectoriel B sur mu0. R
E vectoriel B, donc qui نحسبو E راه suivant X, B راه suivant Y, donc E vectoriel B واش يخرج لنا suivant Z, c'est-à-dire EX vectoriel. Et si vous faites le produit, regardez, E0, B0, يعني هذا في هذا, cosinus carré, oméga T ناقص KZ, هاوليك هذا في هذا. EX vectoriel EY يخرج لنا EZ. Voilà, ما تنساوش نقسمو على ميو زيرو. هاني لقيت لو فيكتور دو بوينتينغ تاعي. دونك هو بصح قالنا كتبوه ان فونكسيون، لاحظوا مليح كتبوه ان فونكسيون دو او 0 بي 0 اوميغا كا سي سي ابسيلون 0. هنا ما كاش سي ابسيلون 0، دونك ان فيت سي ميو زيرو. ما تنساوش باللي ميو زيرو ابسيلون 0 هو واحد على سي كاري، هاد العلاقة. وبالتالي الميو زيرو هذاك هو واحد على، يعني ميو زيرو هو واحد على ابسيلون زيرو سي كاري. فوالا ابسيلون زيرو سي كاري. دونك هنايا بون جي ان، فوالا جي انفرسي 1 sur mu 0, 1 sur mu 0, c'est tout simplement, donc le vecteur de pointing, c'est epsilon 0, c carré, e0, b0, cosinus carré, oméga t moins kz, ez. كما تشوفوا راكم تشوفوا هنايا الشيء المتوقع، l'onde هذه le champ électrique et le champ magnétique sont les écritures d'une onde plane. يعني هذه كتابة تاع onde plane وهذه تاني كتابة تاع onde plane. وبالتالي النتيجة هذه اللي صبناها باللي الفيكتور دو بوينتينغ R راه موازي لZ و le vecteur d'onde K il est parallèle à Z. Donc K et R sont parallèles, c'est tout à fait normal puisque les deux vecteurs Hadoma sont parallèles et c'est ce qu'on avait trouvé pour une onde plane. Donc avec le résultat final تاعي هذا هو. D'accord. نتيجة منتظرة. السؤال اللي من بعد. Donc واش يقول لك؟ يقول لك écrire les équations de Maxwell dans le vide parce que le milieu هذا interstellaire c'est le vide en fait. Sachant que le champ électromagnétique 1 vérifie les équations de Maxwell, on déduire la densité de charge dans le milieu, la valeur de B0 en fonction, donc voilà, en utilisant les équations de Maxwell, يعني في 4 هذو. Donc لازم نلقاو la densité de charge, نلقاو B0 بداية اوميغا K E0 و la densité de courant J نكتبوها ونصيبو تاني la densité ce qu'on appelle la conductivité gamma sigma. هنايا سميناها sigma. Donc voilà. Alors السؤال الثالث، troisième question. Donc عندنا les équations de Maxwell وحدة بوحدة. عندنا la divergence de E qui est égale à 0. هذه l'équation الأولى. Divergence de B qui est égale à 0. Rotationnelle de E qui est égale à moins dB sur dt. Pardon, moins dB sur dt. Et nous avons rotationnelle de B, c'est mu 0 J, JC, conductivité, courant de conductivité, bancaire zoologie, il n'y a pas de problème. Mais pour ne pas confondre le nombre imaginaire de module 1 et d'argument pi sur 2, c'est minah JC, plus mu 0 epsilon 0 dE sur dt. Voilà, هادو les 4 équations de Maxwell. من هاد les équations نلقاو déjà A قال لك استنتج، donc déduire, donc on va faire déduire من هاد les 4 équations، من هاد الربع معادلات on va déduire شكون A, la densité de charge. Alors ici, pardon, je ne sais pas si c'est 0. En fait, j'ai une densité de charge. Maintenant, je vais la calculer. Densité de charge. On ne sait pas. Maintenant, si je vais calculer divergence de E,
Maintenant, je vais déduire la densité de charge. شحال. Donc, هنا A divergence de E. C'est D de EX par rapport à X plus D de EY par rapport à Y plus D de EZ par rapport à Z. Et qu'est-ce que ça donne en fait? كي نشوفوا الشون électrique هنايا عنده مركبة suivant X والمركبة التي هي suivant X لا تتغير, c'est-à-dire elle varie en fonction de Z. Donc كي ندير أنا هذا ال E, regardez ال E ما عندوش مركبة suivant Z وما عندوش مركبة suivant Y. EY ما كاش, EZ ما كاش. شوفوا الشون électrique عنده مركبة وحدة suivant X. Donc EY et EZ sont nuls. هادوما في زوج زيرو. دركا المركبة اللي عنده suivant X المشتق تاعها بالنسبة ل X واش يمدلي؟ شوفوا مليح, لا تتغير بدلالة X, تتغير بدلالة Z. دونك كي نشتقها بدلالة X واش تمدلي زيرو. دونك هنا ça va me donner زيرو. واش نستنتج؟ Donc divergence de E égale 0, ça implique quoi? Ça implique tout simplement, bon, là je vais écrire donc, واش نفهموا إلى la divergence تساوي صفر. شوفوا l'équation de Maxwell-Gauss هذه الأولانية, divergence égale 0, et ben donc ρ est égal à 0. معناتها ρ est égal à 0. هذا هو المعنى تاعها. Ça veut dire que le milieu en fait n'est localement, يعني si on prend un volume, il n'est pas chargé. Il n'y a pas de charge. ρ est égal à 0. 0 coulomb par mètre cube. Voilà. هذه l'enseignement الأولاني. C'est pas un O, c'est un 0. Voilà. Deuxièmement, alors B. واش قلنا في B? La valeur de B0 en fonction de oméga K et E0. Donc كي donc regardez B0 oméga K et E0 يعني علاقة بين champ magnétique et le champ électrique. شكون هذه؟ Eh ben c'est soit l'équation de Maxwell-Faraday, soit l'équation de Maxwell-Ampère. Bon, puisque il y a E et B directement, donc on va utiliser l'équation. Donc alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc B rotationnel de E qui تكون une onde plane, يعني rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt. واش تولي لنا؟ يولي لنا moins I K vectoriel E qui est égal à moins I oméga B. يعني en gros B est égal à, c'est-à-dire quand on fait ça, le moins I يروح مع le moins I, moins D sur dt هو moins I oméga B. Le résultat تاع l'onde plane هذه rotationnelle de E qui تكون une onde plane c'est moins IK vectoriel E. Bon على كل حال علاقة نعرفوها B يساوي K vectoriel E sur oméga. Donc ما كان لا تستعملوا هذه juste pour vous montrer que à partir de là je trouve ça. Onde plane, voilà ce qu'on a. Maintenant النتيجة عندنا B وشنو هو B0 cosinus oméga T moins KZ EY. هذا هو اللي عطاه لي في l'exercice. الكا تاعنا الكا على اوميغا, دونك نكتب في الكا الكا على اوميغا. الكا راه suivant EZ vectoriel E0 cosinus oméga T moins KZ EX. هكذا. دونك واش نصيبو باللي الكوسينوس يروح مع الكوسينوس EZ فيكتوريال EX يمد لي EY. دونك نصيب K E0 على أوميغا EY يساوي B0 EY.
هاوليك واش نصيب هذا بي 0 او y هو ك او 0 على اوميغا في او y. دونك هنا او y. دونك واش نستنتجوا ما هي العلاقه؟ دونك هو قال لك ما هي العلاقه بين بي او 0 كاي اوميغا. دونك on trouve tout simplement que B0 est égal à K E0 sur oméga. Est-ce qu'on peut remplacer K par oméga par 1 sur C? Eh bien non, parce que nous sommes dans un plasma. C'est-à-dire que le vide interstellaire Hava, c'est un plasma, et dans le plasma, K sur oméga n'est pas égal à 1 sur C. La relation de dispersion n'est pas la même, et ça on le sait. Hein, ça a été démontré en cours. Hein, la relation oméga sur K متساويش C. Voilà, هذيك في الvide. Là, c'est le milieu interstellaire qui est représenté dans cet exercice. Il est supposé être un plasma. Donc, alors, dernière question. Donc, هنا C. قال لك que voilà, déduire que la densité de courant J dans le milieu s'écrit en notation complexe J égale sigma E. Donc نبينوا هذه باللي J تساوي sigma E. صح ما كاش مشكل. Donc هذه la question C. Donc toujours باستعمال les équations de Maxwell. Donc C. Alors شوفوا مليح. هذه استعملناها صبناغو باللي تساوي صفر. هذه ما استعملناهاش باسكو بون اون ا با بوزوان سا نو سير ريان. باغ كونطخ من بعد كي قال لي علاقه بين او 0 و بي 0 استعملنا هذه باسكو تجمل العلاقه هذه تشمل يعني تربط بين او والبي. مثلا العلاقه اللي فيها سيجما، سيجما وين راه؟ سيجما هو هذا راه هنا جي سي هو سيجما او. دونك هنايا نتجبدوا من هذه العلاقه ماكسويل امبير نتجبدوا العباره تاع سيجما او بدل دونك سيجما. دونك نبينوا بلي جي سي يساوي سيجما او. ابخي دونك سيجما il est dans ce terme là. على بالنا بلي هذا جي سي هو سيجما او. قال لك بين بلي جي سي تنكتب بهذا الشكل. داكوغ. دونك انطلاقا من هذه المعادله ça veut dire quoi؟ نجبدوا هذا لو تيرم وهذا لو تيرم الطرف الاول ونبينوا باللي سي سيجما سي une constante sigma. Après une constante par rapport au temps. Donc باش نبينوا donc لازم نبينوا on doit démontrer que JC est égal à sigma E. و جي سي هذيك وين راهي في المعادله تاع ماكسويل امبير. واش تقول المعادله تاع ماكسويل امبير؟ تقول tout simplement que rotationnel de B c'est mu 0 JC plus 1 sur C carré هذاك epsilon 0 mu 0 DE sur DT. من هذه المعادله نجيبو واش نديرو؟ عندنا الروتاسيونيل دو بي. واش يساوي الروتاسيونيل دو بي؟ الروتاسيونيل دو بي هو tout simplement moins IK vectoriel B. Donc ça sera moins IK vectoriel B. Donc يولي لي moins IK vectoriel B يساوي mu 0 JC زائد 1 على C كاري وهذا DE sur DT يولي I أوميغا E. اي اوميغا او. هاني كتبت ديجا بدات تبان لي او هنايا. تشوفوا الاو هذا. مثلا البي عنده علاقه مع او ما تنساوهاش. وشنو هي العلاقه مع او؟ شوفوا مليح. عندنا هذا موان نكتبوا موان اي كا. اي كا هو ديجا راه كاف سويفون او زد فيكتوريال بي 0 كوسينوس اوميغا تي موان كا زد E Y. هكذا ياك يساوي mu 0. donc هذا produit vectoriel ما تنساوش en notation britannique mu 0 JC égale I oméga sur C carré E. صح très bien. EZ vectoriel EY واش يمد لي EX. donc هنا يولي لي moins IK B0 cosinus oméga t moins kz. هنا EZ vectoriel EY يمد لي EX
qui est égal à mu 0 JC plus I oméga sur C carré E. Voilà, I oméga sur C carré E. Or, هذا donc le terme هذا EZ vectoriel EY يمدلي. Alors, regardez, pour ne pas tomber dans ce piège, on a EX, EY et EZ. يعني نمشوا dans ce sens positif. EX. Alors, qui connaît EY vectoriel EZ, il me dit EX, mais qui connaît EZ vectoriel EY, il me dit moins EX. Donc, EZ vectoriel EY, c'est moins EX. Le moins EX مع le moins, il vous lit plus. Voilà. Très bien. Maintenant, je continue mon calcul. واش يبدلنا؟ يمدلنا tout simplement. Donc, عندنا علاقة بين B0 والكا. ياك شوفوا la question B. شوفوا واش صبنا B0 و K E0 sur oméga. Donc, هذا le B0. هذا. On va le remplacer par K E0 sur oméga. Et on trouve I. Donc, il vous lit I K carré sur oméga. On va dire E0 cosinus oméga t EX. E0 cosinus oméga t moins KZ EX. Ou شنو E0 cosinus oméga t moins KZ EX qui est égal à mu 0 JC plus I oméga sur C carré E. وهذا وشنو هو؟ هذا هو الشون إلكتريك تاعي. دونك هذا مع هذا نجيبوهم في الطرف الأول. دونك يولي لي هذا يولي لي إي كا كاري سور أوميغا أو إيغال مو زيرو جي سي بلس إي أوميغا سور سي كاري أو. نجيب هذاك من إيه يولي لي إي كا كاري sur oméga هكذا E moins I oméga sur C carré يجي هكذا. هذا كامل راه في الأو يعني هذا جبناه في الطرف الأول يساوي مي زيرو جي سي. ومن بعد نكتبو هكذا si vous voulez pour que ça ait une forme يعني qui représente quelque chose qu'on a l'habitude de voir. هذه c'est la relation de dispersion, hein, souvenez-vous. Donc, maintenant, nous la relation de dispersion. Donc, on aura I, K carré. Donc, je vais sortir le I en facteur. Je sors le oméga thani en facteur. Ou نقسم على mu 0 يجي في الطرف الثاني. Donc, هذا I. هذا le I تاعي. Voilà. Donc, واش يولي لي هنا؟ يولي لي K au carré. ناقص bon نوحد المقامات نضرب ونقسم في C carré هنا ثاني. C carré. ونقسم على C carré هنا يولي لي K au carré fois C carré moins je vais utiliser le noir toujours. Donc ici يولي لي K au carré fois C carré. ومن بعد C carré هذا يبقى لتحت خليه لتحت. الكا au carré على اوميغا خرجته. كي نخرج الاوميغا هنا يولي اوميغا كاري ما تنساوش. دونك يولي K carré C carré moins oméga carré sur C carré. Je peux l'écrire sous cette forme-là. Voilà. Donc K carré C carré divisé par oméga 0 oméga. Voilà. Je peux après écrire donc هذا fois E هو tout simplement JC. Voilà, JC. Bon, je peux l'écrire en fonction de epsilon 0. على بالنا بلي mu 0 C2 هذا ما تنساوش بلي epsilon 0 mu 0 c'est 1 sur C carré يعني mu 0 C2 c'est 1 sur epsilon 0 donc عليك mu 0 C2 c'est 1 sur epsilon 0 donc عندنا هذا mu 0 C2 يولي لك epsilon 0 الفوق donc يولي لنا JC qui est égal à epsilon 0 I divisé par oméga, on peut l'enlever, bon le oméga هذاك divisé par oméga ندخلوه لداخل ولا نخرجوه برا والداخل يولي لي K au carré fois C carré moins oméga carré.
هذا هو العلاقة بين la densité de courant et le champ électrique. Et quand vous le voyez ici, la relation, ce qu'il y a ici, ce que vous avez ici, ce terme qui est multiplié par E, les rahmadrofi E, هو tout simplement la conductivité naqiliya ta الوسط, voilà, qui dépend de oméga. Voilà, tout simplement. Hadia, la réponse à notre question. La réponse à notre question. Donc, par identification, sigma, et il y a tout simplement I, epsilon 0, à K2, C2, moins oméga carré, sur oméga. Voilà, Hadia, la conductivité, c'est sigma. D'accord? JC égale sigma E, Hadi, c'est la loi d'Ohm à l'échelle microscopique. Très bien. Maintenant, la question Lijimbad. La question Lijimbad. Alors, la question Lijimbad, donc c'est Hadiya, où sigma est complexe. Donc, dans tout ce qui est dit ici, on nous dit que la vitesse, donc lorsque le champ électromagnétique les électrons gagnent en énergie cinétique. tous les عندهم طاقة حركية. يعني تولي عندهم القوة تاع le champ électrique التي تمارس على ولا الشون électromagnétique التي تمارس على الإلكترون تخلي الإلكترون يتحرك. هذاك الإلكترون يكتسب سرعة. السرعة تاعو V هي V0 exponentielle I oméga T ناقص KZ où il est polarisé suivant EX. C'est une onde donc de vitesse. On utilisera dans la suite de l'équation, l'équation suivante. يعني la masse fois la dérivée de V par rapport à T. هنا نشوفوا moins E fois E. واش اللي منفكركم هذه؟ هذه c'est tout simplement la force, le principe fondamental de la dynamique. مجموع القوى. قانون Newton, donc la masse fois l'accélération qui est égale à la force électrique. Alors, cette équation du mouvement de l'électron donc donne et l'équation de mouvement de l'électron de masse M, de charge moins E, soumis à la force électrique. Donc là, c'est soumis à la force électrique. Il y a une approximation, c'est que enfin, c'est pas seulement une approximation. dv sur dt, la dérivée droite, et il y a la dérivée partielle. La dérivée droite, il y a la dérivée partielle, parce que la vitesse, elle est polarisée suivant x, et elle dépend de z. Donc comme elle dépend de z, donc elle est transversale, c'est un champ qui est transversal, donc la dérivée droite, il y a la dérivée partielle. Ça veut dire, en fonction d'une dérivée droite. Donc, sous LA, en réalité, l'électron subit également une force magnétique. Donc, la force électrique due au champ B de l'onde. Quelle est l'expression de ce champ magnétique, de cette force, magnétique? Quelles conditions la constante V0 doit-elle satisfaire pour que la force magnétique, يعني ما هو الشرط على V0 كي تكون القوة هذه المغناطيسية ضعيفة ومهملة أمام القوة الكهربائية. يعني قوة الحقل الكهربائي. donc كاين قوتين. قوة ناتجة عن تأثير الحقل المغناطيسي على الشحنة كي تكون في حالة حركة. والقوة الثانية هي القوة الممارسة من طرف الحقل الكهربائي على الشحنة تاعنا. donc شكون اللي مهملة بالنسبة لواش ولماذا؟ هذه السؤال B. Maintenant, en utilisant l'équation 4 et ainsi de suite. Donc, nous double A ou B, بالعقل. A. Donc, numéro 4, il me semble. Voilà, 4. 4A. Donc, voilà. Attendons la vitesse. Il y a V0 exponentielle I oméga T moins KZ EX. Voilà. Maintenant, B, على بالنا باللي هو B0 exponentielle I oméga T moins KZ Y. La force magnétique, c'est tout simplement
est tout simplement égal à moins E V vectoriel B. Voilà, il y a la force magnétique qu'on connaît. C'est la force d'un électron qui a une vitesse V dans un champ magnétique B. Donc c'est moins E V vectoriel B. Donc alors qu'est-ce qu'on donne? Donc Fm, عندنا V, عندنا B, Bon, je vais utiliser la notation réelle, bien sûr. Bon, alors on a كتبتهم هكذا, mais حنايا نحسبوا puisqu'on est en train de travailler en notation réelle. Vous aurez V0 cosinus oméga t moins kz. هكذا. Ou le B, c'est cosinus oméga t moins kz. ثاني. Voilà, cosinus oméga t moins kz. Maintenant, voilà. Donc on aura هنايا V, la vitesse تاعنا, عندنا ثاني B, le champ magnétique, EY. Bon, sachant que V0 peut être, يعني هذاك ال V0 هذاك V0, voilà, V0, هنايا, suivez bien, le V0 تاعنا, attendez, est-ce qu'il nous donne une donnée هنايا? V0 est une constante complexe. Voilà, est une constante complexe. Donc, madame V0 est une constante complexe. Alors ici, il faudra qu'on fasse attention. Madame V0 est une constante complexe, donc ça sera module de V0 exponentielle I oméga t moins kz plus phi. Alors, ninja le phi hada. Le phi hada, hein, parce que V0 est complexe. Donc V0 عدد مركب عنده طاولة, يعني هاوليك ال V0 مركب, donc يكتب على شكل طاولة وعمدة. Voilà. Donc هذا كي نرجعوه ندو la partie réelle, واش يولي لي؟ يولي لي, bon, je prends la partie réelle, ما نديرش l'égalité, يعني réelle de ça, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner, je vais les écrire donc pour ne pas faire vite comme ça. Là, vous aurez le temps de voir et de comparer, Inch'Allah. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. B0 exponentielle I oméga t moins kz. Le champ magnétique. Le champ électrique. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. V ou B. Donc, maintenant, V. En notation réelle. Wesh yusawi. Yusawi V0. Cosinus oméga t moins kz plus phi ex. هذا V0. Maintenant B, ce sera B0 cosinus oméga t moins kz plus phi. هذا EY. Maintenant la force magnétique هي moins E V vectoriel B, qui donne moins E, V haulik B, pardon, B m'a fait phi. B c'est une amplitude réelle. Voilà, B, pardon. Alors c'est le V qui est V0 qui est complexe, il fait phi, haulik. Donc la partie réelle tehada, je prends ça. La partie réelle tehada qui m'a dit la question numéro 1. Donc ça sera moins E, V vectoriel B. Donc ça va donner V0. B0 cosinus oméga t moins kz. Bon, je vais l'écrire en barre de préférence. Comme ça, on aura l'espace suffisant pour le faire. Ça va donner moins E V0 B0 cosinus oméga t moins kz fois cosinus oméga t moins kz plus phi. EX vectoriel EY, ça va donner EZ. Voilà, hadi l'expression de la force magnétique. Alors, qui nous dit la force magnétique. Maintenant, la force électrique. Donc, on a écrit dans le su'al الأول la force magnétique. Voilà. Quelle est l'expression de Fm? خلاص. Quelles conditions la force V0 doit-elle satisfaire pour que la force magnétique soit négligeable devant la force électrique?
دونك هنايا عندنا لا فورس électrique ياك كيما راكم تشوفوا. دونك لا فورس électrique c'est tout simplement moins E fois le champ électrique. Donc هذه c'est la question B. قال لك ما هو الشرط على V0 باش تكون هذه القوة المغناطيسية F1 مهملة أمام القوة الكهربائية. دونك هنا نشوفوها F1 واش يساوي؟ F1 يساوي موان E V فيكتوريال B. كي نديرو كيما موالفين نديرو في البلازما ولا في لي كوندكتور كي نقارنو لي فورس. on a fait ça en cours. Je vais comparer les modules. Donc en fait le module de F1, le module de FE, qu'est-ce que ça donne les deux modules? Les deux modules donc هنايا les deux modules هادوما. donc le module F1 الطاولة تاعو هي طاولة تاع E. donc E الموان يروح طاولة تاع V في طاولة تاع B. علاش؟ باسكو V و B متعامدين. دونك الجداء الشعاعي يمدلك V فيكتوريال B في شعاع الوحدة هذاك اللي عمودي عليهم في زوج اللي هو EZ. هذا X هذا Y وهذا suivant Z. دونك البرودوي فيكتوريال يكون suivant Z. c'est un trièdre direct. maintenant الطاولة هي EV فيكتوريال B ما كاش سينوس بيناتهم باسكو متعامدين. دونك هذه طاولة تاع الفورس مانيتيك. طاولة تاع لا فورس إلكتريك واش تساوي؟ مباشرة هي E في الطاولة تاع E. تخي بيان. دوكا كي نقارن بيناتهم نقارنو بيناتهم يا با سوسي. دونك باش هذه القوة تكون مهملة قدام هذه القوة ça veut dire quoi? ça veut dire pour que F1 soit négligeable devant la force électrique. واش لازم؟ لازم tout simplement que ce champ, cette force là, je vais comparer. donc il faut que F1 divisé par FE soit inférieur très petit devant 1. Et c'est ce qu'on va voir. Et on va voir est-ce que صح كاينه منها. est-ce que c'est vrai. donc نبداو نحسبوا. donc عندنا la force magnétique. نشوفوا la force magnétique pardon على la force électrique هكذا واش تساوي؟ تساوي E يروح مع هاوليك نقسم هذا على هذا E يروح مع E V فيكتوريال B V fois B module de V fois module de B على E. donc le module de V module de B على E. or on sait que alors هذا le V هذا si on prend l'amplitude تاعو يعني الماكس ديالو الماكس ديالو سي في 0 وهذا الماكس ديالو سي بي 0 وهذا الماكس ديالو سي E 0. donc B 0 E 0. donc ça va donner je vais comparer. donc alors je vais comparer donc le max هكذا نقسم هادو كامل. donc je vais avoir on regarde V0 هذا الماكس تاعو سي V0 en module B0 sur E0 واش يساوي هذا؟ هذا B0 على E0 تلاقينا به ديجا من قبل. نولي للسؤال هذاك العلاقة بين B0 و E0 c'était la question B هذه. B0 على E0 هو K على أوميغا. B0 على E0 هو K على أوميغا. نجي نشوف هنايا voilà. donc يولي on compare ici V0 B0 هو V0 في K على أوميغا و K على أوميغا واش يساوي؟ هو V0 pardon على la vitesse de phase. تعريف تاع la vitesse de phase رانا في البلازما. لو كان جينا في الفيد et ben هنايا نقولوا باللي c'est 1 sur C. mais comme nous sommes dans le plasma
c'est 1 sur vitesse de phase. Or, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Eh bien, la vitesse de phase, le plasma, elle est pas loin de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, c'est pas loin de la vitesse de la lumière, hein, par rapport aux fréquences. Oméga sur K, et d'ailleurs, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Même, hein, on trouve une vitesse de phase qui est supérieure, كبيرة على سرعة الضوء. وبالتالي, وش عندنا؟ عندنا V0, B0, donc voilà, on sait que إذا شفيتو مليح في الكور صبنا V في هو C, voilà, نكتبها هكذا C divisé par 1 moins oméga P carré sur oméga carré. علما أن oméga كبير على oméga P باش تكون عندنا propagation. Ce terme-là, V phi, est supérieur, sauf si oméga tend vers l'infini, supérieur ou égal à C. Yani, dans le pire des cas, il sera égal à C. Donc, maintenant, ce rapport-là, donc عندنا le rapport V0 à la vitesse de phase, hein, vitesse de phase, est très petit devant 1, يعني هذا تقريبا كبير C, أصغر قيمة تاعو هي سرعة الضوء، وهذا سرعة تاع لي زيليكترون. مي وقتاش نقولوا باللي هاد السرعة على هذه صغيرة بزاف على واحد؟ لما تكون هذه صغيرة بزاف على هذه، يعني V0 le rapport est si V0 est très petit devant la vitesse de phase. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? L'hypothèse qu'on doit émettre, c'est que les électrons تاعنا, l'hypothèse qu'on doit émettre, يعني شوفوا هنا واش قال لك quelles conditions la constante V0 doit-elle satisfaire pour que la force magnétique soit négligeable devant la force électrique? Eh bien, l'hypothèse qu'on doit émettre, il faut que les électrons soient non relativistes. وش معناتها non relativiste؟ معناتها السرعة تاعهم صغيرة بزاف. non relativiste معناه la vitesse V0 très petite devant C. سرعة الضوء. هذا واش معناتها il faut que les électrons soient non relativistes. Donc هنايا tac. Voilà, j'encadre ce résultat. Question Limembad. C'est un sujet d'examen que j'ai proposé moi-même il y a de cela un moment, quelques années. Donc en utilisant maintenant خلاص واش معناتها؟ معناتها كي يكونوا les électrons non relativistes, la force magnétique تكون négligeable devant la force électrique. Voilà. يعني ننطلقوا منا كي يكون هذا le rapport, voilà. هذا le rapport هذا le rapport صغير قدام الواحد، c'est-à-dire que القوة المغناطيسية ضعيفة أمام القوة الكهربائية، وبالتالي هذه تولي مهملة أمام هذه. هذا هو المعنى. نواصلوا التمرين. Donc هذه la question B. En utilisant l'équation 4 de Maxwell, l'équation 4 il me semble, voilà هذه l'équation 4 هذه في l'exercice. يعني le principe fondamental de la dynamique. Déterminer V0 en fonction de M, oméga, E et E0. Très bien. Donc on a C. Donc la question C. Voilà la question C. واش عندنا؟ عندنا M dV sur dt est égal à moins E fois E. Donc si on écrit bien les choses, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que moins E fois E, donc on a dV sur dt, dans le cas d'une force
d'une force sinusoïdale, le terme il I M oméga fois V qui est égal à moins E fois E. Voilà. Voilà, force, yani excitation sinusoïdale ou la force sinusoïdale. Ou là, si vous remplacez V par son expression, بالعبارة نتاعو تلقاو دي في يعني على بالنا باللي V يساوي V0 exponentielle I oméga T moins KZ EX. Voilà. كي ديريفيو V بالنسبة للزمن يولي I oméga fois V. Donc D sur dt هو I oméga V. Donc voilà, on trouve V0. Donc هنا بالمقارنة كي تشوفوا هنايا I M oméga V0 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 est égal à moins E fois E0. Donc voilà, c'est beau. Donc هنايا V0 وهنا E0. Voilà, شفاو مليح باللي هدايا c'est V0 exponentielle I oméga T moins KZ هكذا suivant EX نعوضو العبارة ديالو وهنا moins E0 exponentielle I oméga T moins KZ EX يعني كي نقارنو هادي مع هادي كامل تروح مع هادي donc simplification هنايا يولي لنا V0 تساوي moins E divisé par I M oméga E0 هاني صبت العبارة تاع V0. La question اللي تجي من بعد la densité de courant est due au mouvement des électrons JC bon هذه اللي نسموها احنا JC هي moins NE EV. Justifier cette affirmation, on expliquera l'équation 6 et pourquoi on peut négliger les courants dus aux ions. Voilà. Pourquoi on peut négliger les courants dus aux ions. Alors, donc, l'équation qui donne la densité de courant, l'équation qui donne la densité de courant, avec la densité de courant, alors, en fait, le mouvement de l'ion de la masse, il s'obtient, محسوب كيفاش نجيبوه؟ قال هنايا عندنا حنايا البلازما ديالنا. البلازما ديالنا donc c'est question 5. Question 5. البلازما ديالنا واش فيه؟ البلازما ديالنا فيه لي زيون وفيه لي زيليكترون. وشنو لي زيون تاعنا ما تنساوش باللي عندهم لا ماس تاعهم ماشي كيما لي زيليكترون. دونك عندنا حنايا شوفوا مليح عندنا بنفس الطريقه هنا طبقنا مجموع القوى البي اف دي على l'électron. نطبقوا en appliquant le principe fondamental de la dynamique PFD sur un ion positif et une charge positive, en général, c'est le proton. Donc voilà, plutôt c'est le proton. Donc alors, si je dis نطبق على البروتون نكتب هكذا la masse تاع البروتون في la vitesse تاع البروتون par rapport au temps, c'est la charge du proton. Un proton, la charge تاعو كيما تاع l'électron بصح positif ماشي moins E تجي هكذا plus E fois E صح. Sinusoïdal, donc واش عندنا I M oméga V est égal à E صح. كي ندير alors نفس الطريقة كيما من قبل محسوب واش راح نصيب V نصيب V la vitesse des protons en module c'est E divisé par I M oméga E هكذا vecteur. قال كي ندو les modules قال voilà qu'est-ce que ça va donner قال V c'est E sur voilà je vais appeler V0 par exemple la V ou l'amplitude تاعها معليش ماشي مهم. قال V c'est la vitesse d'un ion positif
M sa masse et E sa charge. الشحنة ديالو صح قالها لك السرعة ديالو. مثلا كي نشوفو حنايا نشوفو السرعة نقارنو السرعة تاع هذا مع السرعة تاع هذاك. السرعة تاع البروتون اللي هو ليون بوزيتيف مع السرعة تاع لي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون. واش نلاحظوا باللي دونك جو في فيغ كيما درنا من قبل، يعني نقارنوا طاوله. دونك شوفوا مليح عندكم صبنا هكذا، صبنا في زيرو هي بلوتو فوالا في زيرو صبناه موان او على اي ام اوميغا او هكذا. maintenant كي ندير الطاوله في زيرو هو او على ام اوميغا طاوله تاع ديريكت بلا ما ندو الاخر. maintenant ندو في صبناه او sur i m oméga fois e. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, je peux comparer, je vais dire bon, Hagda implique que, voilà, module de V, voilà, module de V, plutôt, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne E sur M oméga en module. Hagda, dites, yani, la valeur absolue. Ou là, si vous voulez, je fais comme ça. Je peux faire les vitesses en vecteur. Voilà, ça donne plus. Après, je vais comparer les vitesses. Donc, je vais faire V à la V0. Wesh yimedli V à la V0. Wesh yimedli. Ou là, même si vous divisez ça, hein, vous prenez barque en positif. V à la V0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement, si vous divisez, ça donne tout simplement grand M, plutôt M, petit m, à la grand M. Je compte petit m ou grand M. Petit m à la grand M. Petit m, il y a la masse des électrons. Au grand M, il y a la masse des protons. Or, à la banabli, la masse des électrons, وش تساوي؟ على بالنا بلي لا ماس تاع البروتون هي تقريبا 1836 مرة لا ماس تاع الالكترون. ça veut dire واش؟ ça veut dire هذا الغابور هذايا يساوي واحد تقريبا واحد على 1836 مرة. وبالتالي la masse هذه est très petite devant celle-là, c'est 1 sur 1836e à peu près, approximativement. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit نستنتج باللي V très petit devant V0. السرعة تاع les protons, la vitesse des ions positifs est négligeable devant la vitesse des électrons. Ah, très bien. Madame, elle est très faible devant les électrons. عندنا J, courant de conduction. يكي تكتب هكذا moins N. Alors, هاليك عطانا العبارة moins NE-EV moins NE-EV. هذه تاع les électrons. JC pour un électron. Pour les électrons. Maintenant, JC pour un ion positif, يعني البروتون. كيفاش نكتبه؟ هو NE لا ميم نفس العدد، الشحنة تاعو E موجبة، مي السرعة تاعو هي V. ولكن السرعة تاع هذا يعني كي نديرو حنا JC la densité de courant هي la densité de courant due au déplacement des électrons plus la densité de courant due au déplacement des protons
Donc, comme cette densité est très faible, puisque la vitesse هذه صغيرة بزاف على هذه, donc هذا le terme négligeable. Alors واش نقولوا؟ نقولوا tout simplement la densité de courant due aux charges ou là aux ions positifs, est négligeable. Voilà. وهذا c'est dû au fait que la charge, plutôt la masse des protons est très très grande devant, يعني en gros حاجة ثقيلة السرعة تاعها صغيرة. هذا ما كان. Donc alors السؤال الذي يليه en utilisant l'équation 6 هذه exprimer J en fonction de NE, E, M, oméga, ça a été, je pense que ça a été, oui, NE, N, oméga, ouais, à partir des résultats ليفاتو l'équation 6 و les résultats ليفاتو ما تنساوش بلي صبنا سيغما E ثاني, c'est-à-dire عندنا هنايا donc la question B, la question B, سؤال B, عندنا JC صبنا هو moins NE V والV تاعنا حسبناه هاوليك moins E sur IM oméga E0, donc هذا V0, mais bon ici si on pouvait, voilà, on peut regarder ici من هذه العلاقة هذه on avait trouvé que V était égal à moins E sur I M oméga E, voilà. Donc هذه العلاقة نعوضها لهيه لتحتها, donc تولي لي moins NE E في moins E sur I M oméga في E, الموان مع الموان تروح تولي لي JC يساوي NE E carré E au carré E أس2 هذايا E أس2 sur I M oméga, donc sur I M oméga, voilà, هاني كان لقيت là donc NE E carré sur I M oméga fois le champ électrique, ما تنساوش le champ électrique, هذه هي العبارة تاع JC en fonction du champ électrique. Maintenant واش نديرو في السؤال الذي يليه, السؤال السادس, montrer que l'onde étudiée vérifie la relation de dispersion qui est de cette forme-là. هذه la relation من جبناها, la relation de dispersion نجيبوها من l'équation d'onde. Donc après je vais regarder est-ce que درنا le calcul ou là. Le calcul ici, voilà, si je regarde le calcul إذا شفتوا هنايا voilà العلاقة اللي فيها K oméga و C, alors je vérifie, voilà هذيك العلاقة اللي فيها K oméga و C, la relation de dispersion. أنا حسبنا déjà une relation اللي فيها اللي هي سيغما هايليك, شوفوا مليح, وعندي لا لوا دوم, شوفوا مليح, عندي جي سي يساوي سيغما E, جي سي يساوي سيغما E, هاوليك سيغما. Donc alors je vais copier ça pour faire court, pas perdre de temps. هذا العلاقة, هذا سيغما هذا, ولا je copie هذا, attendez, voilà, sélection et la région. Voilà. Voilà. عندنا هذه la relation راكم تشوفوا فيها, voilà,
Oups. فوالا عندنا هاد العلاقة وهاد العلاقة بالمطابقة. واش نقولوا بلي ان او كاري سور ام او اي ام او اوميغا هو هادي، هو هاد العلاقة. دونك نجي جو في كومباري. دونك بالمطابقة واش نقولوا بلي ان او كاري سور اي ام اوميغا باردون في الاو هو. دونك الاو ثاني، الاو مع الاو هذا نحوهم هامليك كي يتنحاو اني منطابق هذه العلاقة مع هذه، يساوي اي ابسيلون زيرو سور اوميغا K2 C2 moins oméga 2. Voilà. Maintenant, le oméga هذا يروح مع هذا NE, un indice E, c'est un indice. Attendez, je vais le diminuer un peu, diminuer de sa taille pour que ça apparaisse comme étant un indice. Un indice E. Un indice E. Voilà. هذا هو. Le I مع le I, regardez le I هذا. Bon, je peux faire le I مع le I. Bon, يولي moins 1. Le I مع le I. هذا ال I هذا نجيبو لهنا يولي moins 1. Ça veut dire la relation ديالي. Voilà, je vais l'écrire en bas. La relation ديالنا تولي moins 1E moins 1E E carré sur epsilon 0 هكذا الإي M epsilon 0 M الإي مع الإي يولي الإي مع الإي وهو اللي موازان. تشوفوا هذا الإي مع هذا الإي كي نضربوا يولي إي وسنين يولي موازان. هاو الموازان يولي لي هنا ابسيلون زيرو راني جبتو لتحتها في المقام هنا يولي لي كاو كاري سي كاري ناقص اوميغا كاري. دونك انا نحوس على كاو كاري يا جماعه. دونك واش يولي لي؟ يولي لي كي نجيب هذا تشوفوا فيه هذا موا اوميغا كاري نجيبو منا واش يولي لي؟ يولي لي اوميغا كاري. بون خلي نبدا. فوالا اوميغا كاري راني جبتو منه بالموا يولي بلوس موان ان او كاري سور ام ابسيلون زيرو يساوي كاو كاري سي او كاري. فوالا كاو كاري سي او كاري. دونك واش يولي عندي؟ هو واش قال لي؟ قال لي لا ريلاسيون ديسبيرسيون اوميغا كاري يساوي كا سي كاري. فوالا نخرجها بهذا الشكل. قال لي اوميغا كاري يساوي كا كاري سي كاري بلس اوميغا بي كاري. حنا موالفين نجبدو كا كاري من جهه واحده ما عليناش. دونك نديرو كا كاري سي كاري يعني اوميغا كاري. قال لي بين لي باللي تساوي اوميغا كاري يساوي. دونك هذا اوميغا كاري يبقى منا من الطرف اليسار وهذا يولي لي كاو كاري سي كاري زائد ان او كاري سور ام ابسيلون زيرو. صح تري بيان. دونك هنايا يظهر لي هذه بولساسيون تساوي دي بولساسيون. دونك هذه سي اون بولساسيون. اوكي. Maintenant, E carré sur M epsilon 0, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente exprimer la valeur de oméga P en fonction d'un certain oméga P. Alors, هذه هي نقولوا لها pulsation de plasma. هذه نقولوا لها c'est une pulsation de plasma au carré. عندها la dimension d'une pulsation au carré. Ça, c'est une pulsation au carré. Le terme de gauche est une pulsation au carré. Le terme de droite, donc, doit être une pulsation au carré. Alors, cette pulsation au carré est une grandeur qui dépend du nombre, de la densité de charge, de la masse et de la permittivité du milieu. Donc, c'est une pulsation خاصة بالوسط هذاك وبالتالي نسميوها pulsation de plasma تاع الميليو هذاك اللي هو البلازما. دونك تولي لي العلاقة اوميغا كاري تساوي كاو كاري سي كاري زائد اوميغا بي كاري وين اوميغا بي هادية avec oméga P qui est égal à E carré divisé par M epsilon 0 تحت la racine. Voilà.
هذه نقولوا لها pulsation de plasma. Voilà, هذه حاجة مهمة. Très bien, on a déterminé tout ça, ça marche. Donc alors, que pouvez-vous dire de l'onde pour 0 oméga lorsque la pulsation يعني تكون محصورة بين 0 oméga p صغيرة على oméga p. Et après application numérique. Donc هنايا واش قال لك؟ قال لك regardez, عندنا k au carré, donc la question هذه c'est la question B. على بالنا بلي k au carré هو دوكا نصيب منايا هو اوميغا كاري ناقص اوميغا بي كاري على سي كاري. maintenant كي يكون اوميغا محصور بين 0 و اوميغا بي وشنو هو؟ واش يصرى؟ يصرى كو k au carré est négatif et donc k est imaginaire. تخيلي implique k est imaginaire. Donc madame k est imaginaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'onde n'est plus progressive, il n'y a plus de propagation. Pour que l'onde se propage, il faudrait que le module de k soit positif. Donc il a k ما كانش positif, ما كانش réel, déjà il est imaginaire هنايا. Si k est imaginaire, donc l'onde ne se propage plus, ce qu'on appelle une onde évanescente. Voilà, l'onde ne se propage pas. Une onde évanescente. C'est tout. Onde évanescente. Donc, هذه حاجة ثانية مهمة. Donc, l'application numérique. Donc, l'application numérique, attendez, donc, que pouvez-vous dire de l'onde? Voilà, on a dit. Donc, alors, الكا ديالنا نقدروا نكتبوه في الحالة هذه. تسمى يولي لي الكا هو او زائد او ناقص اي في يعني كي ندير لا غاسين اوميغا بي كاري موا اوميغا كاري على سي كاري. فوالا هكذا شوفوا مليح باللي قلبت هنايا. هنا راهي اوميغا كاري موا اوميغا بي على سي كاري. نخرجوا ناقص واحد تولي لي هكذا. كي ندير الجذر دونك يولي بلوز او موا اي الى اخره. دونك هذه هي. السؤال الذي يليه ابليكاسيون نيميريك. عطانا اوميغا بي وقال لك احسبوا ان او. دونك هنايا ابليكاسيون نيميريك pour oméga p égale à 10 puissance 14, il me semble, 10 puissance 14 radians par seconde, ou la seconde, 10 puissance 4, pardon, seconde moins 1, يعني radians par seconde. Bon, calcul numérique, عندنا NE, on trouve NE égale à 3,15 10 puissance 4 mètre moins 3, donc mètre moins 3. Voilà, application numérique. Donc on a donc tout ça. Donc, alors, calculer la vitesse de phase, question 7, vitesse de phase, vitesse de groupe dans le milieu en fonction de C, oméga, P et oméga. Donc, là, c'est du classique, c'est du court. Donc, question sous L, 7. Donc, vitesse de phase, il y a oméga à la K. Il y a oméga à la, شوفوا مليح الك ديالنا الك هاوليك هذا K و2. Donc, le K هو اوميغا كاري موا اوميغا بي كاري على سي كاري تحت الجذر. هذا هو الاوميغا الكا ديالنا. دونك كي نحسب لا فيتيس دو فاز نقسم اوميغا على كا اللي هي اوميغا كاري موا اوميغا بي كاري sur c carré sous la racine, donc puissance 1 demi. Donc c هذا نطلعو الفوق يولي c اوميغا divisé par
oméga carré moins oméga p carré puissance 1 demi. Alors, vitesse de phase, Inch'Allah, voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne C divisé par 1 moins oméga p carré divisé par oméga carré puissance 1 demi. Voilà. خرجنا oméga carré au facteur. تحت la racine يولي oméga يختزل مع oméga تخرج لي هذه العبارة. Voilà, tout simplement. وهذه العبارة لقيناها في الكور déjà. لقينا بها في الكور. Pour trouver la vitesse de groupe, souvenez-vous, la vitesse de groupe, il suffit de diviser c carré par la vitesse de phase. Et qu'est-ce qu'on trouve si on divise c carré par la vitesse de phase? On trouve tout simplement c fois 1 moins oméga p carré divisé par oméga carré puissance 1 demi. On arrive presque à la fin de l'exercice. Une application. Donc voilà, application numérique. Donner une valeur numérique de oméga qui correspond à la lumière visible rouge, sachant que sa longueur d'onde est lambda r égale à 8, 10 puissance moins 7 mètres. Donc, on a donné la valeur numérique de oméga. Alors, quelle est la valeur de oméga en fonction de la longueur d'onde lambda? Donc, une application numérique. Lambda, donc lambda, c'est V sur F, vitesse de phase, donc plutôt. Voilà, voilà, lambda, c'est voilà, c'est tout simplement C sur F. C sur F. Il y a tout simplement F, c'est sur oméga sur 2pi, qui donne un AAC 2pi C divisé par oméga, ce qui donne donc oméga, qui est donc voilà, C sur F, donc oméga, il y a 2pi C sur lambda R. Donc voilà, هذه lambda R تاع le rouge تاعنا اللي عطاونا. عندنا 2 pi C c'est la vitesse de la lumière وعندنا هنايا lambda R. En fait, pourquoi on utilise ça? Parce que la fréquence اللي عطاها لنا هنايا, la fréquence, voilà, donner une valeur numérique, donc 8, 10, calculer numériquement pour cette fréquence. C'est-à-dire, on trouve oméga diana 2,3, regardez, oméga diana, on trouve oméga après application numérique, 2,3, 10 puissance 15 radians par seconde. Donc, la seconde moins 1, radians par seconde moins 1. شوفوا la pulsation هذه كبيرة بزاف قدام la pulsation qui est très très grande devant oméga p. Oméga p صبناها 10 أس 4. شوفوا هذه 3.15 في باردون سي هذيك 10 أس 4 القيمة تاعها. دونك 10 أس 4 صغيرة بزاف على اوميغا. ça veut dire هنا كي تجي تشوف إذا هذه صغيرة بزاف على هذه لا فيتاس دو فاز تولي تقريبا سي ولا فيتاس دو جروب تولي تقريبا سي كي تكون هذا لو تيرم مهمل. دونك هنايا سي اون كالكول فيتاس دو فاز نصيبوها تقريبا سي ولا فيتاس دو جروب هي تقريبا سي ثاني. لماذا؟ لأن أوميغا كبير بزاف قدام أوميغا بي. هذا مكان voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça pour calculer la longueur d'onde. Alors, السؤال الذي يليه 18e question, il me semble que c'est la dernière question de l'exercice. Et ça, c'est une application, un pulsar. Un pulsar, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons qui émet des ondes électromagnétiques qui se trouvent dans les galaxies, dans notre galaxie Thaniken des pulsars, dans les autres thanitiques. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui émet des ondes électromagnétiques. Voilà, le pulsar, c'est une étoile à neutrons qui émet des ondes électromagnétiques qu'on peut observer sur Terre
à l'aide des observatoires. Les observatoires, on arrive à détecter les pulsars. Et ça permet de déterminer, de vérifier la fameuse relativité d'Einstein, les courbures spatio-temporelles et ainsi de suite. D'étudier tout ça, la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux interstellaires. Alors, le pulsar هذا تخيلوه كأنه نجمة اللي تبعث des ondes électromagnétiques avec des impulsions. احنا رانا sur Terre. قالك تبعث لك des impulsions. Donc des ondes à chaque environ 50 millisecondes se répétant avec une période de la seconde. Ça veut dire chaque seconde تبعث لنا هذا البulsar هذا une onde électromagnétique chaque seconde. Chaque impulsion est une superposition d'ondes de type 1 يعني هذيك اللي شفناها من قبل champ électrique ou champ magnétique في البداية تاع التمرين. À l'émission d'une impulsion par le pulsar, ces diverses ondes sont émises simultanément, voilà, quelle que soit leur fréquence. Mais sur Terre, après propagation à la vitesse de groupe, يعني vitesse de groupe dans le plasma, parce que l'observatoire, lui, ce qu'il va détecter, il va détecter de l'énergie. L'énergie, tu as les ondes électromagnétiques à dire. Et l'énergie, elle se propage à la vitesse de groupe. Très bien. Il y a un retard entre le temps d'arrivée entre les différentes fréquences. Yani, pour chaque fréquence, par exemple, le pulsar, c'est un pulsar. Pulsar. Pardon, je vais arranger. Le pulsar, c'est l'effondrement d'une géante bleue. D'accord? Ça donne ce qu'on appelle soit un pulsar, soit un trou noir. Donc l'effondrement des géantes bleues qui mettent du dos azraq, il y a ce qu'on appelle le trou noir. Si c'est supermassif, c'est-à-dire la masse très très grande, limite, il y a ce qu'on appelle un trou noir, qui est une courbure de l'espace-temps, voilà. Ou là, un pulsar qui est une étoile à neutrons. Le pulsar, il va être des ondes électromagnétiques dans l'espace. Ça, c'est Terre. Donc ici, on est là. Ou l'étoile à neutrons, elle n'est pas fixe, elle effectue des rotations. Ou c'est à cause de cette rotation-là qu'il y a émission des ondes électromagnétiques, un rayonnement des ondes électromagnétiques qui se déplace dans l'espace. La vitesse de V2G. Alors, je vais écrire en bleu. La vitesse de l'espace, c'est V2G. Puisque le milieu interstellaire, la vitesse de groupe, tout ça, oui, c'est oméga p carré à la oméga carré. Ça veut dire que كل fréquence اللي تبعتها يعني عندها سرعة مختلفة. قال فريكونس تاع البلو عندها سرعة، الفريكونس تاع الروج عندها سرعة إلى آخره. دونك مادام عندهم سرعة مختلفة كل وحدة تلحق في لحظة مختلفة. هذا واش راه يقول. دونك هنايا قال لك اكسبريمي لو روتار. دونك وحدة تسبق الأخرى. باغ اكزومبل لا فريكونس كبيرة السرعة تكون صغيرة. فوالا بلوتو هكذا. Si la vitesse elle est inférieure à C. Si la fréquence augmente ou la diminue, la vitesse est différente. Et donc, wahda arrive en retard ou là on avance par rapport à l'autre. Où je قال لك exprimer le retard delta t entre les temps d'arrivée des composantes F1 et F2. Donc, ça veut dire que le pulsar بعث لنا une fréquence F1 ou بعث لنا une fréquence F2. حيث F1 صغيرة على F2. On supposera que NE est constant sur le trajet. يعني الميليو هذاك interstellaire هو نفسه ما يتبدلش. صح. لون تمشي في l'espace من une distance très très grande et elle va traverser cette distance sans qu'il y ait de changement de milieu. Ça, c'est une supposition. F1 et F2 sont supérieurs à la fréquence de plasma. On donnera delta t. Donc, delta t. Donc, exprimer le retard delta t. Quelle est la composante qui arrive en premier? شكون اللي تلحق الأولى؟ اللي عندها فريكونس كبيرة ولا اللي عندها فريكونس صغيرة؟ Donc, عندنا tout simplement la fréquence F met un temps, donc TF, voilà, on va calculer. Donc, عندنا, sachant que F1 et F2 كبار بزاف على oméga P. Donc, c'est une hypothèse indienne. قال le temps.
le temps que met une fréquence f est égal à combien? C'est la distance divisée par la vitesse de groupe. Maintenant, la distance divisée par la vitesse de groupe, avec la vitesse de groupe sur c, fois 1 moins oméga p carré, divisé par oméga carré puissance moins 1 demi. هكذا شوفوا مليح. Maintenant كي قال لي هو بلي لا فريكونس هذه كبيره بزاف قدام لا فريكونس تاع البلازما. هنا نديرو ان ديفلوبمون او ليميت. واش تولي لي هذه؟ تولي لي ال على سي في واحد الموان 1 دومي يجي هنايا يولي موان 1 دومي اوميغا بي كاري sur اوميغا كاري هكذا. تولي لي دونك هاد لو تيرم en fait ولا لي هكذا L sur C fois 1 plus oméga p carré sur 2 oméga carré. هذه استعملت لو ديفلوبمون ليميت تاع 1 plus x puissance n qui est égal à 1 plus nx qui يكون x développement هذا qui يكون هذا développement avec x très petit devant 1. هذا هو الديفلوبمون اللي درتو. الان ديالي هو موان 1 دومي كي هبط هنا ولا مع الموان ولا بلوس 1 دومي. هاوليك واش تلاحظوا هذا الزمن قد ما لا فريكونس تزيد واش يصرى؟ قد ما لا فريكونس دونك عندنا arrive en premier la fréquence qui تزيد d'accord la fréquence qui تزيد هنايا la fréquence qui تزيد le terme هذا ينقص هذا ينقص دونك الزمن ينقص. regardez يعني اوميغا كي يزيد هذا قال نحكموا اوميغا 1 و اوميغا 2 قال نعاود نكتب العباره تاع تي باش تبان لنا. تي ديالنا تي لي اف لي اف 1 واش تساوي ال على سي في واحد زائد اوميغا بي كاري على 2 oméga 1 carré. Là, voilà. Bon, je vais l'écrire en fonction de f. Attendez. Je vais l'écrire en fonction de f. T li f. Tout ça, oui. L sur C. في واحد. Oméga P carré على 2. Oméga وش يساوي جماعة؟ Oméga هو 2 بي اف. كي تسمى اوميغا كاري وشنو هو؟ هو 4 بي كاري اف كاري. نعوض هنا 4 دونك تولي لي 4 مع زوج تولي لي 8 بي كاري اف كاري ياك هكذا. فوالا شوفوا مليح قال نحكموا اينود اللي عندها فريكونس اف 1. الزمن اللي تلحق به يعني اللحظه اللي تلحق قال باش هي اللحظه اللي لازم لها باش تجتاز مسافه ال بالسرعه هذيك تاع فيتاس دو جروب. وهاوليك الزمن هو يساوي 1 على اوميغا بي كاري على 8 بي كاري اف كاري اف 1 كاري هكذا 8 بي كاري اف 1 كاري. دركا تي تاع اف 2 واش يساوي؟ هو ال على سي في 1 زائد اوميغا بي كاري على 8 بي كاري اف 2 كاري. دونك انايا شكون اللي الحق الاول لا فريكونس اف 1 ولا اف 2؟ علما ان شكون اللي كبير؟ اتوندي جو في فيريفيي. قال لك هنايا اتوندي اف 1 صغير على اف 2. فوالا اف 1 صغير على اف 2. دونك قال لك اف 1 صغير على اف 2. دونك اذا اف 1 صغير على اف 2 ça veut dire هذا كبير على هذا. D'accord, c'est ça. F1 صغير على F2. Donc la composante de plus haute fréquence, donc c'est ça en fait. Donc شوفوا مليح نعاود. F1 صغير على F2. Donc هذا le terme هو الكبير. Donc TF1 كبير على TF2. F1 صغير على F2 دونك TF1 كبير على TF2. هذا الزمن كبير على هذا وبالتالي دلتا تي هذا هو الفينومين دو ديسبرسيون. سي ك اون اوند اللي عندها اون فريكونس عندها اون فيتاس.
Maintenant, si la fréquence change, la vitesse change, et ça fait que wahda telhaq à un instant différent que l'autre. Voilà, c'est ça. Phénomène de dispersion. Delta T, donc si je calcule delta T, واش ندير T li F1 ناقص T li F2. هذا هو le retard. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement T li F1 moins T li F2, ça va donner donc L sur C اوميغا بي. دونك هذا شوفوا مليح كي ديروا هذا ناقص هذا ناقص هذا ال سور سي مع ال سور سي تروح تبقى ال سور سي اوميغا بي كاري 8 بي كاري اون فاكتور. شوفوا 1 sur f1 carré moins 1 sur f2 carré. Donc تولي اوميغا بي كاري 8 pi carré c carré fois 1 sur f1 carré moins 1 sur f2 carré. Voilà, هذه هي. Donc انا maintenant هو واش قال لي دونك شكون اللي تلحق الاولى باينه هاوليك لو روتار اللي كاين بيناتهم. Maintenant la dernière question, on mesure un retard, c'est-à-dire l'observatoire il détecte des signaux. Donc on mesure le retard. Le retard c'est 0,11 secondes pour une fréquence de 400 MHz et une fréquence de 500 MHz. Voilà, c'est des ondes radio. Donc 500, 400 MHz. Donc en déduire la distance L en parsec. Or le parsec c'est une unité de distance qui permet de mesurer les distances dans les galaxies, entre étoiles et tout, pour les grandes distances. C'est-à-dire ما نقولوش نهضروا بالمتر والكيلومتر ما يصلحش. نقولوا نخدموا بالبارسيك et tout. Donc parce que المسافات الابعاد كبيره بزاف. Donc نستعملوا هذه الوحدات القياسيه. قال لك شوفوا مليح السؤال. لو بولسار هذا اسكو جاي في لا جالاكسي تاعنا ولا لا؟ علما ان لا جالاكسي تاعنا الكون si vous voulez la galaxie تاعنا فيه un diamètre de 30 kg par sec. Donc voilà, il a la galaxie تاعنا فيها 30 kg par sec. Un parsec c'est 3,09 10 puissance 16. حنا de toute façon واش راح نديرو؟ راح نكتبو r نحسبوه بالمتر نحولوه للبارسيك ومن بعد نقارنوا هذا واش نصيبو مع 30 كيلو بارسيك ونقولوا اذا صغير سيتادير حنا على بالنا باللي لا جالاكسي تاعنا bon c'est pas ça je voulais faire un cercle la galaxie تاعنا en gros hein, pour comprendre notre galaxie le rayon voilà le diamètre de la galaxie تاعنا le diamètre de la galaxie قال من لهنا est égal à 30 kg par sec. Voilà, 30 kg par sec. Maintenant, حنايا هاد لو بولسار إلا راه لداخل ولا برا دونك المسافة اللي راح يقطعها محسوب إلا رانا كلكو بار تكون لازم تكون صغيرة على 30 كيلو بار سيك. إلا حنا رانا ولا هنا سا ديبون. قال البولسار راه هنا وحنا رانا هنا. Je sais pas, il va parcourir cette distance. Mais elle doit être inférieure à 30 kg par sec. Comme ça, si elle est inférieure, on dira qu'elle est dans ce pulsar de la galaxie. Et là, برا راه هنا راح يقطع مسافة كبيرة على 30 كيلو بار سيك باينة. دونك هنايا حسابيا قال هام لك لي فريكونس 400 و 500 ميجا هرتز وعندنا دلتا تي يعني هاليك العلاقة ديالنا هنايا عندنا دلتا تي. دونك عطانا دلتا تي عندنا سي عندنا اوميغا بي هي 10 أس 4 عندنا اف 1 عندنا اف 2 دونك اف 1 يساوي 400 ميجا هرتز. F2 c'est 500 MHz. C c'est 310 puissance 8. Delta T طاهولنا هو 0,1 11 secondes.
وقالنا donc 0,11 secondes وعندنا oméga p هاوليك c'est 10 puissance 4 radians par seconde. Donc oméga p c'est 10 puissance 4 radians par seconde. Donc هادو كامل تطبيق عددي باش نحسبوا L ديالنا. le L من العلاقة هذه نجبدو L. هاوليك واش تولي كي نوحدو المقامات الى اخره تولي لي 8 pi carré c carré sur oméga p carré هاليك c'est-à-dire هاليك 8 pi carré c carré divisé par oméga p carré fois delta t divisé par oméga p carré fois delta t. Voilà le delta de t هذاك fois donc هدايا دونك هادوما نجيبهم منا هذا يهبط لتحت ال اللي يبقى منا وهادوما 1 sur f1 carré moins 1 sur f2 carré نجيبهم في المقام كي نوحدوا المقامات الى اخره. دونك على كل حال يولي f2 carré moins f1 carré هنايا على الجداء يطلع الفوق والفرق يهبط لتحت. دونك يولي لي فوالا f1 carré fois f2 carré على f2 carré moins f1 au carré les fréquences au carré. Donc هادوما calcul numérique. Donc ما تنساوش بلي الميجا هرتز تحولوا للهرتز نصيبوا 1.2 في 10 أس 19. Donc j'ai fait le calcul 19 mètres qui est égal à 375 par sec برك. Donc ça veut dire أنا على بالي بلي c'est 30 kilos par sec. Alors là je trouve 375 par sec, même pas 1 kilo par sec. Donc même pas 1000 par يعني كيلو par sec. يعني كي نقول لك diamètre يساوي 30 كيلو par sec ça veut dire 30 في 1000 donc 30000 في 10 أس 3 par sec. أنا صبت 375. Ça veut dire quoi? Ça veut dire had le pulsar, had l'étoile à neutrons, ce pulsar est dans notre galaxie. Comme la plupart des pulsars qu'on connaît à la kulli hal, voilà, qui sont détectés, voilà, c'est difficile de les détecter quand ils sont dans une autre galaxie. Voilà. C'était un exercice pas facile à résoudre, je le sais, c'est un exercice d'examen que je propose aux étudiants pour préparer les examens, Inch'Allah. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite. Rabbi يوفقكم إن شاء الله تستفادوا بزاف من la vidéo. ننتظر bien sûr الأسئلة ديالكم, surtout dans le groupe Réussir son concours où je vous invite tous. Voilà, sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.